मुखुरा ग्राम पंचायत बड़ुआ ग्राम में विभिन्न लोकाभिमुखी प्रकल्पर शुभ शिलान्यास करा रविवार सकाल 11 समय रेमुणा निर्वाचन मंडली अधीनस्थ मुखुरा ग्राम पंचायत बड़ुआ ग्राम में विभिन्न लोकाभिमुखी प्रकल्पर शुभ शिलान्यास दिया। केंद्र सरकार आदर्श ग्राम योजना मान्यता पाइबा परे ग्रामर आज मान्यवर सरकारी उप मुख्य सचेतक तथा रेमुणा विधायक गोविंद चंद्र दास करकमल विभिन्न प्रकल्पर शुभ शिलान्यास करा। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମଳୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହା, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାଳତୀ ମଲ୍ଲିକ, ଅଶୋକ ସିଂ, ରଘୁନାଥ ପରିଡ଼ା, ରତିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। समस्त विघ्न हर प्रसिद्ध मंगल पूजा सरस्वती गणपति गिरिजानंदन प्रभु गणपति दलधारण समर्पया।